भक्ति संगीत सहित जन विशेष भक्त मनीष को आम पाइछे जहाँकि विश्वर कोणे अनुकोणे जहाँ आज माने भूरी भूरी प्रशंसा से प्रोफेसर सप्रतिनिधि देवता विजय परिड़ा आज आम गण उपस्थित होती से भक्त श्रेष्ठ मनीष को आम पाइछे तांकर श्रीमुखर प्रभुंकर भाव निवेदन करुच्ची प्रभु बहादुर सार तोड़ी धर पूज्य विजयदा जय गुरु जय गुरु परमदाल श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा आचार्य देव परम पूज्यपात श्री श्री दादा गुरु परिवार प्रति प्रत्यंकर चरण प्रांतर मोर आभूमि प्रणाम निवेदन करे ए सांध्यकालीन ऑनलाइन सत्संगर मुख्य संचालक सप्रतिनिधि देव मंडली गुरु भाई माँ माने तथा अन्य कर्मी मंडली प्रति प्रत्येक मोर यथायोग्य प्रणाम एवं आनंदित जय गुरु पवित्र दीपावली पुण्य अवसर अनन्य संध्या जितेबले माँ दीपान्विता माँ काली आराधना आज समग्र भारत भूखंड व्यस्त से प्रेक्षापटे आम मैंने प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुर चरण प्रांतर बसी अनन्य कथावस्तु को शुणी शुणेबार एक अपार सुजोग आज प्राप्त होइछे प्रारंभ जो माने भोगदाता से मनोवांछा पूर्ति निमित्त प्रिय परम को चरण प्रांतरे कोटि कोटि प्रार्थना करे समस्त मनोवांछा पूर्ण हो कारण सी तो कल्पतरु से कहार आशा को अपूरण रखती ना जदि मनीष निस्वार्थपर भाव तांकरी चरण प्रांतरे तार प्रीति नैवेद्य निवेदन करे पया साधर एक मास परे पितृपुरुष मान उद्देश्य एक समर्पण एक अनन्य दृष्टांत जहाँ भारतीय संस्कृति रे आम मैंने देखा पाऊ से विदाय दि जाए एक मास पूर्वे महालय पितृपक्ष से आगमन होता है धरणी वक्ष को से देखती प्रिय परिजन को से अनुभव करती प्रिय परिजन भितर अनन्य चेतना को से अनुभव करती आम जीवनचर्या को एक मास व्यापी यही श्राद्ध अवसर पर आज से विदाय दि जाऊँगी बड़ बड़िया हे गंगा जा गया जा श्री पुरुषोत्तम जा अंधारे आसी आलुए जा सी अंधारे आसी आलोक प्रदर्शन पूर्वक आम से आज विदाय दूचे तेरे आज अन्य एक विशेष तिथि जगजननी माँ कराल कालिनी कालींकर आज हूँ आराधनार दिवस यहीपरि एक प्रत्यक्ष देवींकर स्वरूप को दर्शन कला बेले मन भीतर बहुत प्रश्न आसे से दिन अमेरिकार एक यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन सेरिमनी अवसर रे जितेबले डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास एकेश्वरवाद उपरे अद्वैतवाद उपरे जितेबले सुंदर अभिभाषण प्रदान कर अप्रत्याशिक भाव में जन एक प्रोफेसर प्रश्न करुले मिस्टर विश्वास यू आर टेलिंग अबाउट God is one, Dharma is one, and there is no other way. But in your culture, we see that there is Brahma, there is Vishnu, and there is Maheshwara. सेठी तीन देवतांकर परिकल्पना होइछि भारतीय संस्कृति रे खाली सेतिकी नुहे 33 कोटी देवादेवी देश ये बहु देवादेवी मान को आराधना करा जाए तेरे आम मन भितर प्रश्न ये कोटा ठीक आप जोटा कहते ठीक ना आपणकर पुराण दर्शन भितर जहाँ उल्लेख कराइटा ठीक एपरी एक अप्रत्याशिक प्रश्न उत्तर देवाक जाई से दिन कहते डॉक्टर विश्वास कहला प्लीज टेल मी योर नेम आपणकर ना कौन से जो प्रोफेसर जन को प्रश्न करते ना हूँ प्रोफेसर कोल कहला वेरी गुड पुणी प्रश्न कहला अच्छा आपणकर स्टूडेंट मैंने आपन को कौन कहते संबोधन करती ना स्टूडेंट मैंने संबोधन करती प्रोफेसर कोल बोली ना आपणकर मिसेस कौन बोली संबोधन करती ना सी कहते हजबैंड कोल ना आपन को पिला माने कौन संबोधन करती ना से कहते डैडी कोल उत्तर दे सारा
डॉक्टर विश्वास तांको कहउछन कहला आपण से जणे व्यक्ति ना ना हां ना आपनकर तीनटा फंक्शन पिला मानक पे आपण होछन प्रोफेसर कोल निजर छुआ मानक पे डैडी कोल मिसेसंग पे आपण हस्बैंड कोल ए सिंगल मैन तो अनंत सृष्टि नायक जी तांकर तीनोटी फंक्शन होउची ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से सृष्टि करी पारंती से पालन करी पारंती से भी विलय करी पारंती त्रिशक्तिर समन्वय जो देवतांकर जो ईश्वरंकर तेणु तांकर तीनोटी फंक्शन आराधना हुए चमत्कार प्रसंग तेबे एइटिके आसीबा आमे माने कथा छळे कहिदौ 33 कोटी देवा देवी जने अध्यापक बंधु दिने मते पचारले कहले आपनकर 33 कोटी देवादेवी भितर तो ठाकुर अनुकूल चंद्र नाहंती मुझे हठात गिरी पचारि कौन तार्किक प्रसंग को न जाई पचारि मुझे व्हाट डू मीन बाय ए कोटी माने कौन ना कोटी माने इन नंबर 33 crores मुझे सही हूँ आम मानकर असुविधा बुझे कोटीर दुईटी मीनिंग अच्छी न्यूमेरिकल नंबर को जदि नवा 33 crores आसीबो आउ गोटे कोटीर शब्दर अर्थ होउची भेराइटी बा प्रकार ए जेमती कहूची जने उच्च कोटीर संगीतज्ञ जेमती विश्वेश्वर रायदा सुंदर परिवेशन करथिले झरणा मा सुंदर परिवेशन करथिले टीना मा परिवेशन करथिले एमाने सब उच्च कोटीर गायक गायिका ताले टी कोटी होची प्रकार छेटिके दबी गले मुगल मते पचार नांती 33 प्रकार देवता भारत वर्ष आराधना करा जाउथला आ एमाने होचंदी जड़ देवता तांको भितर अछंदी 8 जण वसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य 8 11 12 आपण हिसाब करी जिवे हे गला 31 आउ जणे होचंदी प्रजापति आउ जणे होचंदी आपण एमती 33 प्रकार जड़ देवतांकर आराधना हुए भारतीय संस्कृति में चेतन देवता भी 5 जण अछंती सेतरे पिता आसीबे माता आसीबे इष्ट आसीबे गुरु आसीबे अतिथि आसंती 5 जण चेतन देवता तबे भारतीय संस्कृति देवादेवी आराधना वर्तमान नुहे मो गतकाली जो माने मो आलोचना शुणुथिबे मो आदिम काल से प्रसंग को उपस्थापन करथिले आज की 1835 मसीह भारत वर्ष अच्छा कटि जाइथिला कि मते जन टिके अलर्ट कर दे कारण म आखि बंद करी कि को एटा मजो बड़ दुर्बलता ठीक अछि तो अच्छा तेबे भारतीय संस्कृति रे एई जो देवादेवी मानकर आराधना प्रक्रिया जेतेबेले सृष्टि रो प्राक कालरू सभ्यता उन्मेष होइछ मुझे कहूतिली स्वामी दयानंद सरस्वती कहउचंती 197 कोटी 29,49,151 वर्ष तले प्रथम पारे मनीष सृष्टि हेइचे विश्व बक्षरे ए विश्व दुनिया रे पृथ्वी बक्षरे तेणु जेतेबेले तांकर सृष्टि हेइची आपण कल्पना करंतु सेही समय को फेरी जांतु मनीष जेतेबेले घर द्वार कोन जानि नथिला कोन खाइबो जानि नथिला केउठारे रहिबो मध्ये जानि नथिला बिजुली आलुओ नथिला अग्निर व्यवहार जानि नथिला लुहार व्यवहार जानिनी एवं एक आतंकित अवस्था जेतेबेले पृथ्वी से अवस्थान करिथिबो रात्रि जेतेबेले चली आसीथिबो ताकु भीषण भय लागिथिबो एवं मने मने भाबुथिबो मु काहे के आसीची रात्रि पाइला पर जेतेबेले सूर्यंकर उदय हेतिबो आरक्तिम सूर्यंकर से सोनाली किरण को दर्शन कला पर तार मन भेदरू धीरे धीरे भय दूरीभूत होइथिबो एवं अनुगत्य पूर्वक से ईश्वर को उद्देश्य रे प्रणाम करिथिबो जे तमे होउछ समस्त सृष्टि आधार तमे होउछ विश्व प्रकृतिर अनन्य धारक पालक पोषक कृतांजलि पुटरे तांको प्रणाम करिथिबो
ଆଉ ଏହିପରି ବିବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହିଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଗଛଠାରୁ ସେ ଫଳ ପାଇଲା, ତାକୁ ବି ପ୍ରଣାମ କଲା। ପରିବେଶ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ଯୋଉ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ସେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁପଦରେ ବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରାଧନା କଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ରରେ ଯାହା ଯାହାଠାରୁ ସେ କିଛି ପାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରିଛି, ପୂଜା କରିଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱତର ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯସ୍ୟ ଦେବ ପରାଭକ୍ତି ଯଥା ଦେବ ତଥା ଗୁରୁ ତସୈତେ କଥିତା ହର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ୍ତେ ମହାଜନ୍ମ ମହାନ ମନ। କହିଲେ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ସିଏ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଆଜି କାଳୀ ପୂଜା ହଉଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉଛି, ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦଶହରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କିପରି ମାର 10 ମାସର ଗର୍ଭଚର୍ଯ୍ୟା ସେଠି ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଦଶମ ହରତି ଇତି ଦଶହରା, 10 ଦୋଷକୁ କିପରି ହରଣ କରନ୍ତି, 10 ବିପଦକୁ କିପରି ହରଣ କରନ୍ତି। ମା ମାନେ ଯେ ହାତରେ ସୁଦଶାବ୍ରତ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏଇ 10 ଗଣ୍ଠିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10ଟି ନାଁ, ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟ ବଦ୍ୱା କମଳାଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକମାତା ଚ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା ରମା, ଏଇ 10ଟି ଗୁଣରେ ସେ ବିଭାସିତା। ଏଇ 10ଟି ଗୁଣ ଯଦି କୋଉ ମାଟି ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ଘରକୁ ତ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିଦେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଦୋ ଛକିରେ ଆମେ ମାନେ ଛିଡା ହେଇଛେ, ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଇଛି। ସତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ର ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଲାଞ୍ଛିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ କହିଦେଲେ, ଧର୍ମ ଯେବେଳେ ବିପାକ ବାହାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥେ ଧାଏ, ସେକାଳେ ପ୍ରେରିତ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ପାପୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ଆମରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ କଥାବସ୍ତୁର ଅନନ୍ୟ ଦିଗଦର୍ଶନ ଆଲେଖ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦରବାରରେ ମିଳେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢିଥିବେ, ଏ କାଳୀ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କାଳୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ କାଳୀ ଯେ ଗତିର ପ୍ରତୀକା, ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି କଳା, ନୂତନ ତଥ୍ୟଟି ମୁଁ କହିପାରେ ଏଇଠି। ମା କାଳୀ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ହୃଦୟ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପଦାଘାତ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶବ ଶିବ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ସଂଖ୍ୟାୟନୀ ଶକ୍ତି ମା କାଳୀ, ସେ ଶବ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଧୂମ୍ରାବତୀ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେଠି ନାଁ ଆଉ କାଳୀ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଧୂମ୍ରାବତୀ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମାର୍ମିକ ଉକ୍ତିକି ବହନ କରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 1956 ମସିହାରେ କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏହିପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ କାଳୀ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, କହିଲେ ଠାକୁର କାଳୀ କିଏ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ କାଳୀ ତ ମୋର ମା, କାଳୀ ତ ତୋର ମା। ସେ କରାଳ କାଳିନୀ, ସେ ଅସତ ଦଳିନୀ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ବିଦ୍ୱେଷର ଉନ୍ମେଷ ହୁଏ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଦଳନ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ, ସେଇ 1956 ମସିହା କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଣୀଟି ପଠେଇଛି। ଆଜି ଦୀପାଳି, ମା ମୋର ଦୀପାନ୍ୱିତା, ମା ମୋର ଜୀବନ ଆଲୋକ, ମା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ଅସି, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବଳ ଓ ଅଭୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟର ପରମ ଆଶ୍ରୟ। ତେଣୁ ମା ଶିବାନୀ ଶୁଭାନୀ, ଆଉ ମା ହଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ କାଳୀ, ସତ୍ତାର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବେଗ, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅମୃତ ଉତ୍ସ, ଜୀବନର ଯୋଗ ବର୍ଦ୍ଧନା, ଏ ମୋର ମା। ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଇଏ ବୋଧେ ଦିନ ଦିନ ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। କାଳୀ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି କଳ ଧାତୁରୁ। କଳ ମାନେ ଗତି, କଳ ମାନେ ଖାଲି ଗତି ବୋଲି କହିକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି,
ବରଂ କହୁଛନ୍ତି ମା କାଳୀଙ୍କର ଅନେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତି, ଗଣନା, ଶବ୍ଦ, ସଂଖ୍ୟାୟନ, ସଂଖ୍ୟାୟନୀ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ। ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତର ଯୋଉ କାଲକୁଲେସ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ଏ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଗଣିତକ ହୋଇକରି ସିଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଗୁଣିତ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗତି ସମ୍ପନ୍ନା। କାଳୀ ହାତର କଳ ଶବ୍ଦର ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସମୟ ବା କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କପାଳ ବୋଲି କହୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କପାଳ ମାନେ କ କୁ ଯିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି, କ ମାନେ ଶିର, ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯିଏ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ତା ହିଁ ହେଉଛି କପାଳ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ, ଗତି ସମ୍ପନ୍ନା। ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ବିବେଚନା କରିବା, କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଜି ଶକ୍ତି, ନେଗେଟିଭ ପୋଲ। ପୁରୁଷ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ସ୍ତାଷ୍ଣୁ ଚରିତ୍ର, ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନା ମା କାଳୀଙ୍କର ପଦ ସ୍ପର୍ଶ ନ ହୁଏ, ପଦ ମାନେ ଚଳନ, ତାଙ୍କର ଚଳନ ଶକ୍ତିରେ ଶବ ସେତେବେଳେ ଶିବ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ଶିବ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଯାହା ସି ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟ, ସେ ତ ପଜିଟିଭ। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବା ନେଗେଟିଭ ପୋଲ, ତା ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆଟମିକ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶବ ସେତେବେଳେ ଶିବ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାବେଳେ ପଦ ବଞ୍ଚାଳନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିରନ୍ତର ଚଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ନାଭି ପଦ୍ମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମନାଭ। ଏଇ ତ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଗାଣିତିକ କେତେକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆନିତ ହେଇଛି ଏଇ କାଳୀ ଶବ୍ଦରୁ। ତାହା ହେଉଛି କାଲକୁଲସ୍। ଟାଇମ କଥା କୁହାଯାଏ, କାଳ କଥା କୁହାଯାଏ, ସମୟ କଥା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଟାଇମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। perpetual succession of ideas, that is time. ଏ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କଳନା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଗତି ସମ୍ପନ୍ନା ମହାକାଳୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇଏ ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର ଘଟଣା। ଛୋଟ ବୟସ, କଲିକତାରେ ପଢୁଥାନ୍ତି, ଦିନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମା କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଲାଇନ ହେଇକରି ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଉଥାନ୍ତି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ତାଙ୍କର ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସାଦର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଭୀଷଣ ମନ ଦୁଃଖ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରର ବା ଛିଡା ହୋଇ ଠାକୁର ସେଦିନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ କେଡେ ପାପୀ, କେଡେ ଅଧମ ମା, ତୋର ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଟିକେ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ମା ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେଇ ସ୍ୱରୂପରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସନ୍ଦେଶର ଥାଳି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କି ଅଭିମାନରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଦେଲୁ ନାହିଁ? ସେଇ ସମୟରେ ମା କାଳୀ ସେଦିନ ହସି କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ଠାକୁର ମା କାଳୀଙ୍କୁ ନିଜର ମା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏପରିକି ନିଜ ପତ୍ନୀ ମା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ କାଳୀ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ମାତୃଶକ୍ତିର ଉପାସନା। ଏଠି 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଗୌରୀ କହିକି ପୂଜା କରାଯାଏ। 9 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ରୋହିଣୀ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। 10 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କନ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତାଠୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଏଠି ମାର ଉପାସନା ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଲେ, ଚତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ରମ୍ୟନ୍ତି ଦେବତା। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଯେଉଁଠି ମା ମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ହୁଏ, ସେଠି ଦେବତା ମାନେ ରମଣ କରନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ସେଇ ବଂଶରେ, ସେଇ ପରିବାରରେ। ତେଣୁ ମାର ସ୍ଥାନ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ। ଏଠି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଏଠି ଗତି ସମ୍ପନ୍ନା ମା କାଳୀ, ବାଗ୍ ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ,
ମା କାଳୀଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି 8 ଯୋଗିନୀ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କର 8 ଜଣ ଯୋଗିନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ଅସତ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଳସ୍ୟ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅକୃତଜ୍ଞତା ନେଇ ପାଷାଣ ଚାପ ଭିତରେ ଜୀବନ କଟାଉଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ମାର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡେ। ସେତିକି ବେଳେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନା, ନିର୍ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ, ସେତିକି ବେଳେ ତାର ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ମା କାଳୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା। ପୂଜା ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ପୂଜ ଧାତୁରୁ ପୂଜ ମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବ ନିଜର ମାକୁ, ସେଇ ଭାବରେ ଆରାଧନା କର। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ତମେ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ବା ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଇ ଉଠିବ। ଯେ କହୁଥିଲେ ମା କାଳୀଙ୍କର 8 ହଉଛି ଯୋଗିନୀ ରୂପ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷଣା, ଚଣ୍ଡୀ, କରାଳା, ଶୂଳିନୀ, ହନ୍ତ୍ରୀ, ତ୍ରିପୁରା, ଏମିତି 6ଟି ବିଶେଷ ଯୋଗିନୀ ଯିଏକି ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ 2ଟି ବରାଭୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଯୋଗିନୀ ସ୍ୱରୂପ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ବିଧାତୁକା। ଏମିତି ତାଙ୍କର 8 ଯୋଗିନୀ ସ୍ୱରୂପ। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ବହୁ କଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ରଖିବି। ସେ କଳାବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଯାହା ମୋର ଛୋଟିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ପରିସର ଭିତରେ, କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ, ଘୁରୁଛୁ ଯେ କେଉଁ କାଳୁ ଘୁରୁଥିବ ଆହୁରି, ଏ ତ ଘୁରୁଛି, ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। 1 ଘଣ୍ଟାର ଗତି 1 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର। ଆମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଘୁରି ଚାଲିଛି, କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ସୌର ଜଗତ ଗୋଟିଏ ନା ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୌର ଜଗତର ସମାହାର ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଭିତରେ, ଯାହା ଆମେ ମାନେ ରାତିରେ ଦେଖିପାରୁ, ତାରକା ରୂପରେ, ନକ୍ଷତ୍ର ରୂପରେ। ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠି? ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗାଲାକ୍ସିରୁ, ଛାୟାପଥ। ଠାକୁର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛ, ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କାନ ଫାଟିଯିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିତରେ। ତେବେ ଏଇ ଛାୟାପଥ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଛାୟାପଥ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ତାକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତାଙ୍କର ପଦ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଇଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହିଲେ। ଠାକୁର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ, ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାହା ହଉଛି କମ୍ପନ, ଭାଇବ୍ରେସନ। ସେ କମ୍ପନର 3ଟି ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅସିଲେସନ, ଗୋଟିଏ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲିଂ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଧାରା ବୋଲି କହୁ, এই 3ଟି ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସେଇ କମ୍ପନରୁ, ଭାଇବ୍ରେସନରୁ। ତାକୁ ଆଦିନାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଦି ବାକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ଭିତରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଏନର୍ଜି ବା ହ୍ୱାଇଟ ଏନର୍ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କନସିୟସନେସ ବା ସୁଦର୍ଶନ। ଏଇ ତ ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଆଉ ସେ କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ଗତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ, ଯାହାଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ, ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ମାତୃ ରୂପରେ ଆରାଧନା କରିପାର, ବା କୌଣସି ଦେବତା ବା ବିଶ୍ୱ ପିତା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ତୁମେ ଆରାଧନା କରିପାର। ঠাকুর কিন্তু সেই সম্পর্কে কইলে, যখন ছিল না আর সত্তা ছিল, যখন কালো আসে নাই, চন্দ্র সূর্যের সৃষ্টি হয় না, সেতবেলে সময় ବି আসি নথিলা, কালো আসি নথিলা। ମୁଁ ଯେନେ କହିଲି ପରପେଚୁଆଲ ସକ୍ସେସନ ଅଫ ଆଇଡିଆଜ, ସେଇଟା ହଉଛି କାଳ, ସେଇଟା ହଉଛି ଟାଇମ।
ଆମେ ଗଣିତ କଥା କହୁଛେ ଶିଶୁ ଠାକୁର ସେଦିନ ଜଣେ ବିଶେଷ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରଫେସର ପଚାରିଦେଲେ କହିଲେ ସାର୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଠାକୁର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ କି ନା ସନ୍ଦେହ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମେଥୋଡିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ମ୍ୟାଟର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଚମକି ପଡିଛନ୍ତି ସେଦିନ ପ୍ରଫେସର ଜଣକ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା ସମୟ ବି ଆସିନି ଯାହାମାନେ କହୁଥିଲେ ଟାଇମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରପେଚୁଆଲ ସକ୍ସେସନ ଅଫ ଆଇଡିଆଜ সৃষ্টি হয়নি কত রাম কত কৃষ্ণ কত বুদ্ধ কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কত মহেশ্বর আমি সৃষ্টি করেছিলাম কে বলবে আমার সত্তা কোথায় কে কহিব মু কোউঠি মোর সত্তা কারণ ঠাকুরଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ତାହା ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଳନା କରିବା ଆକଳନ କରିବା ଏ ସାମାନ୍ୟ ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧି ଚେତନାର ଭିତରେ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ଖାଲି କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବା ପ୍ରଭୁ তবে দয়া পরব সেইকে আসিছ আয়ে ভবজল নাও লগাই হংসে জীবন লিয়া চড়াই তুমি ভব সংসারে তোমার নৌকাକୁ ଲଗେଇଛ କେତେ ଜନ୍ମର ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ଥିଲା ମତେ ଟିକେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ହଂସେ ଜୀବନ লিয়া চড়াই तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे माधु दाना प्रेम धरावर खा करो खलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करो गाओ अत रहो नित राधा स्वामी खाली एतिकी दया प्रभु मो करिथा मु तमरो से पवित्र मंत्रटिके उच्चारण करी करी संसार विदा नहीं कि जीव बहु ज्ञान गारिमार कथा में आलोचना करिछि बहु पांडित्यपूर्ण उक्ति की मध्य आमे माने विगत दिन मानकरे श्रवण करिवार सुयोग पाइछि धर्म संपर्क रे प्रेमर परिभाषा संपर्क रे चैतन्य महाप्रभु चरितामृत रे गोटे चमत्कार लाइन टे कहउछन कले रुचि हते भक्त होय आसक्ति प्रचुर रुचि हते भक्त होय आसक्ति प्रचुर आसक्तिते चिते जल में कृष्ण प्रीत्यांकुर सेई प्रीति गाढ़ हलई धरे प्रेम नाम सेई प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम आग रुचि दरकार एटी जोड़ी अर्थ रुचि निया जाई पारे जड़े साधारण भक्तटी से रुचिवंत होइथिबा दरकार तेणुक तो ठाकुर जोर जोर देले सदाचार उपरे जो माने परिष्कार परिच्छन्न ठाकुर को जड़े पचारुची करे ठाकुर गोटे मनीषर को विशेष गुण को नहीं करी से चलवा दरकार ठाकुर कहते परिच्छन्नता क्लीननेस शारीरिक परिच्छन्न रहिबो मानसिक परिच्छन्न रहिबो आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी परिच्छन्न यदि न रुहे ताले से भक्त हवा एक असंभव व्यापार रुचि हते भक्त है आसक्ति प्रचुर आईपरि एक दृढ़ विश्वास जी बसवर्ती होती आपण माने श्रीवासर कथा शुणी जन अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभुंकर घरे थरे कीर्तन चली उदंड उताल कीर्तन रे से प्रेम धारा भितर जिते समग्र तांकर गृहांगन परिपूर्ण होइछि भक्त मंडली परिवेष्टित उताल कीर्तन छंदे छंदे नाची उठुचंती भक्त मंडली अपर पक्षरे तांकर प्रियतम भक्त को आखि ठार मारी डाकुचंती तांकर प्रियतमा पत्नी दूर छिड़ा कि आखिरे आखि लुह ये भावुचंती बोधे ए कीर्तन आनंद भितर सी नाची उठुचंती आखिर बोध आनंदाश्रु झरुची किंतु से हाथ ठारिकी डाकिले घर भीतर को नहीं गले घर भीतर एकमात्र पुअर शव पड़ी देख ये किसी समय पूर्व से मरीगला एकमात्र पुअर मृत्यु होइछि कांदी पारु नाहांती जदि प्रभु को कहीदेवे प्रभु मोर पिलाटा चलीगला बोली कीर्तन बंद हो से कीर्तन को से बंद करने को चाहू नथिले से दिन किसी समय आखिर लुह झरउछंती स्वामी स्त्री पुत्र शव को चाहिंचंती नाची नाची पहुंची गले से दिन महाप्रभु कलारे कौन है ना किसी ना प्रभु आपण कीर्तन जारी रखंतु ए कीर्तन प्रेम आम मैंने आज मतुआला ठाकुर दृष्टि पड़गला तले तांकर पुत्र जे कि शव आकार रे पड़ी मुझे ये कहबार तात्पर्य हूँ से गतिर प्रतीक सी पुरुषोत्तम स्वयं तांको काली रूप आराधना कर शक्तिर अनंत स्रोत यहीपरि एक कीर्तन आनंद स्वरूप महाप्रभु से दिन पुअर हाथटा को धरी टेकीदेले उठ चाल कीर्तन करवा
से उठी आसिला कीर्तन आनंद झांप दे स्वामी स्त्री दी जन आखिरु आखि लुह झरी पड़ुची सी कौन उत्तर देवे कौन कहे सी अनंत शक्तिर उत्सव ईश्वर पुरुषोत्तम तेणु आज माँ काली आराधना जहाँ आपण मैंने मत सुजोग देते दीपद कथा मु रखिली विशेषकर देवादेवी संपर्क में आम मान जहाँ अस्पष्ट धारणा थिला जहाँ बुझी थिले मुझे कहली श्वेताश्वतर उपनिषद जे अति चमत्कार वर्णन करिसेंती जस्य देव पराभक्ति यथा देव तथा गुरु विभिन्न देवादेवी पराभक्ति एवं तांकर स्वरूप संपर्क में एकमात्र चिन्ह दे पारती स्वयं पुरुषोत्तम ता न काली संपर्क में जानी न था ता न दुर्गा संपर्क में गणेश संपर्क में जिते देवादेवी अच्छी संपर्क में आम मैंने जापर सुजोग पाई न था ठाकुर कहते से माने हीरो से माने मनुष्य पर आइडियाल थिले ए वीरंकर आराधना ये भारतीय संस्कृतिर एक मौलिक मंत्र थिला तबे आसंतु तांकरी से शुभ आशीष को बहन करी प्रत्येक सार्थकतार अनियुक्त हो उठा यही प्रार्थना ये आवेदन कर वक्तव्य को सांग कर जय गुरु दादा जय गुरु आपणकर से पांडित्यपूर्ण आलोचना आ हृदयस्पर्शी आलोचना ये आलोचनार तुलना हुए दादा आप कौन बा मु कही समाधान देवी मो पास भाषा ना वास्तव में ये जो दिव्य आलोचना समस्त हृदय को छुई आ समस्त अंतर को जय कर दादा परम पिता प्रार्थना रखुचे आपण यही भाव ये जो ज्ञान गर्भ कथा जगत रे पहुंचाई दे प्रति मनुष्य को तांकर चरण आणुछंती आ प्रति मनुष्य जीवन अपूर्व सुख अपूर्व आनंद भरी दौरान परम पिता आपन अशेष कल्याण करन दादा आपणकर ये जो साधना आपणकर जो प्रचेष्टा जारी थाउ आ जगत रे सारा विश्व रे तार कथा पहुंची जाऊ परम दयाल से कथा से दिन जहाँ चाहते पृथ्वी अच्छे जो नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे प्रचार यही सतनाम वास्तव में भावुची ये जो समय आसी जो प्रक्रिया द्वारा सारा विश्व अचिरे से नाम से प्रार्थना पहुंची जीव आ समस्त मनीष से परम दयाल कर संधान पाइबे खूब सुंदर दादा ये प्रार्थना रखुची आपण आहुरी आहुरी खूब स्वल्प समय भितर ये जगत रे सबु जगह जेन से लीला पहुंचु और समस्त प्रभु चिन्हतु समस्त उद्धार पातु खूब सुंदर हो दादा वर्तमान